अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम शुरू करेंगे मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 16। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी वीडियो देख लें। वो भी सिर्फ मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का जिक्र किया गया है और उन्हीं सवालात को ऐड किया गया है। तो चले आइए शुरू करते हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। Could चिप्स गो अब्रॉड आफ्टर रिटायरमेंट? क्या चिप्स रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जा सकते थे? नो ही डिड नॉट once retried a trip but could go no further than Ravira as he suffered from bronchitis. नहीं वो नहीं जा सकते थे। एक बार दोबारा सफ़र की कोशिश की लेकिन रवीरा ये एक जगह का नाम है, लेकिन रवीरा से आगे नहीं जा सका क्योंकि वो ब्रोंटिटिस का शिकार था। तो इसका आंसर है नो ही डिड नॉट, वो नहीं जा सकते थे। वंस रिट्राइड अ ट्रिप बट कुड गो नो फर्दर देन रवीरा एक जगह का नाम है। एज ही सफर्ड फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, यानी कि एक बार दोबारा सफ़र की कोशिश की लेकिन रवीरा से आगे नहीं जा सका क्योंकि वो ब्रोंकाइटिस का शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंड टू चिप्स when too many old boys visited him? यानी कि चिप्स के साथ क्या होता जब बहुत सारे पुराने लड़के उसके पास आते या उससे मिलने के लिए विजिट करते थे मिस्टर चिप्स को। तो इसका आंसर है if too many boys visited him he felt a bit tried but he never really mind. तो इसका आंसर है if too many boys visited him he felt a bit tried but he never really mind. अगर बहुत सारे लड़के उसके पास आते तो उसे थोड़ा सा आजमाया, यानी कि वो लड़के चाहते थे कि मिस्टर चिप्स के पास ज़्यादा टाइम गुजारें लेकिन वो थोड़ा सा बूढ़े होने की वजह से ज़्यादा थक जाते थे या वो बच्चों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन उसे कोई एतराज़ नहीं होता था कि बच्चे क्यों उससे मिलने आ रहे हैं या वो ज़्यादा टाइम क्यों उसके पास स्पेंड करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेनर चेंज इन ब्रॉकफील्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वार डिकेड? जंग के बाद की दहाई के दौरान ब्रॉकफील्ड में कौन सी मामूली तब्दीलियां की गईं? तो इसका आंसर है देयर वाज नो पनिशमेंट इन द स्कूल। स्कूल में कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। देयर वाज अ रियल फ्रेंडलीनेस बिटवीन द मास्टर्स एंड द बॉय, यानी कि असातिज़ा और लड़कों के दरमियान हकीकी दोस्ती खुशगवार ताल्लुक़ के साथ निभाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज शॉकिंग टू चिप्स अबाउट द मास्टर्स हु केम फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड? यानी कि ऑक्सफोर्ड से आने वाले मास्टर्स के बारे में चिप्स को क्या चौंका देने वाली चीज़ मिली या किसने मिस्टर चिप्स को चौंका दिया? इसका आंसर है ही वाज शॉक्ड टू नो दैट द न्यू टीचर अलाउड टू सिक्स्थ to call him by his Christian name. यानी कि वो ये जानकर हैरान रह गए कि छुट्टी के नए असातिज़ा ने उसे अपने ईसाई नाम से पुकारने की इजाज़त दी। तो इसका आंसर है he was shocked to know that the new teacher allowed to six to call him by his Christian name. वो ये जानकर हैरान रह गए कि छठी क्लास के नए उस्ताद ने उसे अपने ईसाई नाम से पुकारने की इजाज़त दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इवेंट टुक प्लेस इन ब्रॉकफील्ड इन 1926? इन 1926 में ब्रॉकफील्ड में कौन सा वाक़या पेश आया?
تو اس کا آنسر ہے in 1926 there were general strikes. Brockfield boys loaded motor vans with food stuffs. یعنی کہ 1916 میں عام ہڑتالیں ہوئیں. بروک فیلڈ کے لڑکوں نے کھانے پینے کی اشیاء سے بڑی ہوئی وینیں بڑھیں. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 6. How did Chips earn the reputation of being a great jester? Next question, question number 6. How did Chips earn the reputation of being a great jester? یعنی کہ چپس نے ایک عظیم جیٹر ہونے کی شہرت کیسے حاصل کی؟ اس کا آنسر ہے wherever Chips went and whatever he said, there was a laughter. Whenever he rose to speak, people got ready for a joke. چپس جہاں بھی گیا اور جو کچھ بھی بولا وہ اور جب چپس بولنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولتا یا بولنا چاہتا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسٹر چپس ایک نیا جوک بھیجنے لگے ہیں، یعنی کہ ایک نیا مذاق اڑانے لگے ہیں، اور لڑکے تیار ہو جاتے تھے کہ یہ مسٹر چپس کا فریش جوک ہوگا. تو کوشچن نمبر ہے 7. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7. How did Chips spend his money after his retirement? چپس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے پیسے کیسے خرچ کیے؟ تو اس کا آنسر ہے his money was invested in safe stocks. He gave money to the poor. He also gave money to the Brockfield mission. اس کی رقم محفوظ اسٹاک میں لگائی گئی تھی. اس نے غریبوں کو پیسہ دیا. اس نے بروک فیلڈ میں یعنی کہ بروک فیلڈ کا جو ایک کمیشن تھا اس میں بھی اپنی رقم جمع کروائی. تو نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 8. What was Chips' will and when did he make? چپس کی مرضی کیا تھی اور اس نے کب بنائی؟ تو اس کا آنسر ہے in 1930 Chips made his will except for the legacies to the mission and to Mrs. Wickett. He felt all his money to found an open entrance scholarship to the school. یعنی کہ 1930 میں چپس نے اپنی وصیت کی، مشن کی وراثت کی توقع اور مسز وکٹ سے اس نے اسکول میں داخلے کے لیے اسکالرشپس کھولے تاکہ تمام بچے اسکالرشپ حاصل کر سکیں اور اپنی تعلیم کو جاری کر سکیں. اور اس وراثت میں انہوں نے کچھ حصہ مسز وکٹ کے نام بھی کیا تھا. تو گائز یہ تھے آج کے کویسچن، مسٹر چپس کے امپورٹنٹ کویسچن اور آنسر. اگر آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے، اور اس ویڈیو کو پہلی ویڈیو کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.